अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बिज़नेस रिस्क की टाइप्स बताने वाली हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बिज़नेस रिस्क के बारे में आपको डिटेल से बताया था और उसके फैक्टर्स बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स एक बिज़नेस में रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स बताऊंगी, तो आज मैं आपको टाइप्स बताने वाली हूँ इसकी। ये टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक मैसेज भी आपको देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर एक बार विजिट करें। वो चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी और वो चैनल के थ्रू आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो बिज़नेस रिस्क की जो टाइप्स हैं वो समझने से पहले सबसे पहले तो आपको बिज़नेस रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, और मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ बिज़नेस रिस्क को, ताकि आप टाइप्स आसानी से समझ जाएं। बिज़नेस रिस्क का मतलब होता है कि ऐसी अनफेवरेबल एक्टिविटी, ऐसे अनफेवरेबल इवेंट्स जो कि एक अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से एक बिज़नेस में जो उसका प्रॉफिट है उसकी अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, और जो लॉस के चांसेस है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप बिज़नेस रिस्क की टाइप समझ लें कि बिज़नेस रिस्क कितनी तरह के होते हैं। तो 4 तरह के बिज़नेस रिस्क होते हैं। सबसे पहला होता है इंश्योरेबल रिस्क, सेकंड है अनइंश्योरेबल रिस्क, थर्ड होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, और लास्ट फोर्थ है प्योर रिस्क। सबसे पहला जो रिस्क है इंश्योरेबल रिस्क, जैसा कि ये रिस्क अपने नाम से ही शो कर रहा है कि ये इस तरह के रिस्क होते हैं जिनको इंश्योरेंस के थ्रू मिनिमाइज किया जा सकता है, या फिर इस रिस्क से जो भी नुकसान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको रिकवर किया जा सकता है इंश्योरेंस के थ्रू। अब वो कौन कौन से रिस्क होते हैं जो इंश्योरेबल होते हैं? इसमें नेचुरल और फिजिकल रिस्क होते हैं जो कि इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, जिनकी वजह से नुकसान को अपना रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली जो मैंने फैक्टर्स बताए थे ना, नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमंस, ये सब उसी में से आ रहे हैं। वो फैक्टर्स आप सबसे पहले समझें, उसके बाद आपको आसानी से ये टाइप्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो नेचुरल रिस्क होता है उसमें अर्थक्वेक आ सकता है, उसमें फ्लड आ सकता है, हैवी रेन्स अगर हो जाती हैं उसकी वजह से, अगर छत गिर जाती है वेयर हाउस की, तो कोई भी नुकसान उसकी वजह से हो सकता है ना, कोई आग लग जाती है। तो इस तरह की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं और उनकी वजह से जितने भी रिस्क होते हैं उनको कहा जाता है नेचुरल रिस्क। तो इस तरह के जितने भी रिस्क होते हैं उनकी पहले से इंश्योरेंस होती है, और अगर इस तरह का कोई लॉस आपको हो जाता है कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाई है तो इसीलिए आपको कंपनसेट कर देती है और आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है या फिर रिकवर हो जाता है। ठीक है। और इसमें नेचुरल के बाद फिजिकल रिस्क था। तो फिजिकल रिस्क क्या हो सकता है? कोई मशीनरी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट से कंपनी की हो सकती है, फर्नीचर, गुड्स, या फिर लैंड वगैरह, बिल्डिंग, इनकी इंश्योरेंस अगर करवाई है आपने और इसको नुकसान हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर देती है। ठीक है। तो जो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं ना उससे तो आप बच सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। नेक्स्ट जो है अनइंश्योरेबल रिस्क, जो कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंश्योरेंस का कोई काम नहीं है। ये ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अगर हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करती। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? इकोनॉमिक रिस्क होते हैं और ह्यूमन रिस्क होते हैं। इन दोनों फैक्टर्स की इंश्योरेंस नहीं हो सकती, इसीलिए इस तरह से जितने भी नुकसान होता है ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनइंश्योरेबल है, इनकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। इकोनॉमिक रिस्क किस तरह से हो सकता है? अगर कंपटीशन मार्केट में बहुत हाई हो गया है, यानी कि आपकी तरह के और भी बहुत सारे कंपेटिटर्स आ गए हैं, तो आपके लिए रिस्क है कि आपके कस्टमर्स हो सकता है आपके कंपेटिटर्स के पास चले जाएं, या फिर आपके कंपेटिटर्स प्राइसेस लो करके सेल कर रहे हैं तो सारे कस्टमर उधर चले जाएं। आपको रिस्क है इस चीज़ का भी कि आपको नुकसान हो सकता है, आपकी चीज़ें ही ना सेल हों। इसी तरह से कस्टमर्स की प्रेफरेंस भी तो चेंज हो सकती है कि कंज्यूमर्स पहले कुछ लेना चाह रहे थे, अब फैशन ही चेंज हो गया, अब वो नई चीज़ लेना चाह रहे हैं और आपकी मार्केट में वो चीज़ आ गई है, तो इसी वजह से भी आपको रिस्क हो सकता है। और इसी तरह से इन्फ्लेशन अगर हो जाता है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस हाई हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि लोगों की जो बाइंग पावर है, परचेसिंग पावर है, वो कम हो जाती है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी जो है वो डिमांडेड चीज़ें खरीदें। इससे भी एक अल्टीमेटली बिजनेस को नुकसान होता है। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकती है। अब आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस क्या होता है? तो ये भी सेम ही कस्टमर की प्रेफरेंस से रिलेटेड ही होता है
کہ اگر آپ کی پروڈکٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یعنی کہ ایک لانگ ٹائم تک نہیں چلیں گی. اور وہ کیوں نہیں چلیں گی؟ جیسے اگر ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے یا پھر کسٹمر کی پریفرنسز چینج ہو گئی ہیں یا پھر مارکیٹ میں فیشن چینج ہو گیا ہے, تو پھر آپ کی پروڈکٹس کیوں کوئی خریدے گا؟ تو یہ بھی آپ کے بزنس کے لیے ایک نقصان ہے, ایک رسک ہے. اب جتنے بھی اکنامک رسک ہیں وہ انشوریبل تو نہیں ہے. اب انشورنس کمپنی ہے تو نہیں کہے گی فیشن چینج ہو گیا ہے تو اب آپ کو نقصان ہو گیا ہے تو اب ہم آپ کو ریکور کر دیتے ہیں اس کا. اس طرح کے نقصان کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے انشورنس کمپنی کے تھرو. اور سیکنڈ ان انشوریبل رسک کیا تھا؟ ہیومن رسک. اب ہیومن رسک کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ تمام رسک جو کہ ایک ہیومن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ اس میں سب سے مین آ جاتا ہے شاپ لفٹنگ ہو سکتی ہے. شاپ لفٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کسٹمر آپ کے پاس چیز خریدنے آیا ہے لیکن وہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے جس سے وہ آپ کے بغیر پیسے دیے چیز لے کر چلا گیا ہے یا کہہ دیں چوری کر کے لے کے چلا گیا ہے, تو اس سے بھی آپ کو ایک بہت بڑا بزنس کو رسک ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے امپلائی ہی چوری کر رہے ہیں, کوئی مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, مس لیڈ کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ کے بزنس کی چیز کو چرا کر کوئی پرسنل یوز کر رہے ہیں اس کا, تو یہ بھی آپ کے بزنس کے لیے ایک رسک ہے. یا پھر آپ کے کمپنی میں یا بزنس پہ رابری ہو جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, ڈکیتی ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ایک میجر ریزن ہے کہ ایک بزنس میں رسک کریٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی. تو اس طرح کے جتنے بھی رسک ہوتے ہیں وہ ان انشوریبل ہوتے ہیں, ان کی انشورنس نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نیچرل تھوڑی ہے, یہ تو ہیومن سے ریلیٹڈ ہے, یہ تو خود ہو رہے ہیں اور کبھی بھی ہو سکتے ہیں. آپ تھرڈ ٹائپ دیکھیں, اسپیکولیٹو رسک. اسپیکولیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹہ بازی, یعنی چانسز ہونا 50-50 کسی بھی چیز کے. اب وہ کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ وہ پروفٹ کے بھی ہو سکتے ہیں, لاس کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ 50% چانسز ہے کہ پروفٹ ہو جائے گا اور 50% چانسز ہے لاس ہو جائے گا. یعنی ایک بزنس کو نہیں پتا کہ اس کو پروفٹ جنریٹ ہوگا یا پھر لاس جنریٹ ہوگا, تو اس طرح کے رسک کو کہا جاتا ہے اسپیکولیٹو رسک. اور اس طرح کے جو رسک ہوتے ہیں, لاس ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ کنڈیشن کی وجہ سے ارائز ہوتے ہیں. جیسے اگر مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ فلکچویٹ کر گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رسک بیئر کرنا پڑے. آپ نے پروفٹ کا سوچا تھا لیکن ایک دم کسٹمر کا فیشن چینج ہو گیا ہے, کنزیومر کی پریفرنس چینج ہو گیا ہے, وہ ٹیسٹ ان کو کچھ اور چاہیے تو ان کی ڈیمانڈ چینج ہو جائے گی. تو اس طرح سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے سوچا تھا پروفٹ ہوگا لیکن ایک دم سے نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جتنے بھی لاسز ہوتے ہیں نا یا رسک ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسپیکولیٹو رسک, جس میں چانسز 50-50 ہوتے ہیں, پروفٹ کے بھی اور لاس کے بھی. نیکسٹ اینڈ لاسٹ ہمارا رسک ہے پیور رسک. پیور رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پروفٹ نہیں ہوتا, اس میں اگر چانسز ہیں تو وہ صرف لاس کے چانسز ہیں. جیسے اسپیکولیٹو میں 50-50% چانسز تھے, اس میں لاس کے ہی چانسز ہوتے ہیں. اس میں بھی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ لاس ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی یہ بھی 50-50% ہوتا ہے کہ یا تو نقصان ہوگا یا پھر نقصان نہیں ہوگا. اور اس طرح کے جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا ہے, کوئی چوری وغیرہ ہو جائے یا فلڈ وغیرہ کا خطرہ ہے یا پھر پراپرٹی ڈیمیج ہو گئی ہے یا پھر ان ٹائملی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس سچویشن میں جو رسک ایک کمپنی کو بیئر کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں پیور رسک. اور اس طرح کے جتنے بھی رسک ہوتے ہیں وہ انشوریبل ہوتے ہیں, انشورنس کے تھرو ریکور ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے بزنس رسک ہوتے ہیں. سب سے پہلے انشوریبل رسک دیکھا تھا, سیکنڈ ان انشوریبل رسک, دین اسپیکولیٹو اور اس کے بعد پیور رسک. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کال پر سیٹ کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ٹائملی آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.